What is up guys? Welcome to our channel, and sa video ito, pumunta po kami ng Mind Museum sa BGC, fresh from Baguio. Let's go! Found on Palawan? coral rubble within 18 meters of water. Gaganon ko This sana siya, yellow kaso mas and daron red pa pala siya. vertebrate is about 25 millimeters in length. Ano ba? This is a new species. Kapoy mas yun. Refund mo na. Iphione mellifera. The scale worm, Iphione mellifera, is a new species of Pura ratsa man, predatory polychaete. It captures small invertebrates using a set of reaching jaws to capture the along the dorsal throat and injects from its mouth while breathing. This bristle worm forages at night and hides to Din. Ikaw na muna akyat, tapos balik ka. Dali. Videohan kita. Pwede ka mang bumalik ah. Ha? Kamang ka dili para ma-experience mo. Kamang din na naman. Uy, grounded girl. Puro plastic. Hindi na kaya? Bubot. Bubot na. Bubot na din. Ha? O ito na, upos. Ada. Yung bosa eh. Bubot na dako. Ah, lamig. Ano naman to? Earth topography. Natural Earth. Skies. Ah, carbon tracker. Oh. Paano i-turn, rotate? Air temperature. Ang kay Iloy, inanana siya. Yung art. Art? Uh, Saan dyan? ulod. Ulod din ang ulod. Ano to? Ulod. LSD. Blue passion flower daw. Sacred Lotus. Secret lotus. Pungit Lena. Zoom in na pungit. Balik ana. Wala akong pinascam. Sige, sira mo na sira. Wala akong pinascam. Lusod. Okay na yan. Malitik sa ang bata. Nalitik sa bata. Batuman lang yan. Batuman lang yan. Pero iba na yan, ano, no? Oo, iba oh. Udo tayo na nagtugas. Oh, bagat udo na nagtugas. Reptiles diversity. Ano yun? Bato. Pwede. Massive Uy, shit. udo. Massive shit. Ay, molar? Buwan.
mo. Ito, grabe yung teeth, oh. Shark teeth yan? Oh. Oh. Yan yun. May udo. Third. Third. Octopapi. Crinoid. Pyranoid. May siya. How to become a fossil. Just die. Oh, totoo ka, Amber. Buhay na. I don't know, I just got hit. Die with good bones. Pwede na? Well, I think. Buhaya? Die with good. Ito, how to be fossil. Ay, yan yung one. Kasi, totoo ata yan eh. Wait lang. Fake and fake. Wait for at least 200,000. Wait, what? Lord. Sure. Wait for opening. If you are lucky. Oh, totoo yan? Oh, example daw. Right? Ay, oo, totoo. Totoo. Larry and Pat Catu. Fossil is unknown. Piranha? Ancestor of arowana. Naomi, 47 to 50 million years ago. Totoo ba? Oo. What the? Beauty daw. Ikaw na. Wala na magsabing do not touch. Bulan ka ate. Yeah. Bacteria yan sa... Ito oh. Ang gandang gawing table. Fossil, gali na yan. Fossil. Manda eh. Char. Ito mo. Matod din, no? What the hell? Totoo. Datin. Ay, yung kanina, crinoid. Peanut wood. Petrified wood. Wow. Ayos ah. Wood siya na naging ano. Stupefy. Stupefy. Ay, replica of Trilobite. Ayaw ko yung replica. Ay, fossil. Fossil. Replica, ayaw ko. Ayaw ko dahil yung Replica, ano ba yan? Walang totoo. Budget. Budget replica. Totoong totoo. Ano, bulalo. Ali sa bulalo. Ay, malas. Picture lang teka din ha. Real dino, ano. Donated by Rarium. Sorry. Dino bone fossils. Parang bato. Kaya nga fossil. Yan lahat ata. Yan ba yan or ito? Tae ng tae ng dino. Dino poop. Hindi pipindutin mo lang yun eh. Piki mana, piki. Curang. Okay na. Picture, teka.
Mura ko. Uy, bagan ano? Kada na yung baga. Alam mo yung sa pizza na parang mold? Ay, oo, yung blue cheese. Oo, parang blue cheese. Parang may nakita na akong ganyan. Sorry. Sa uma. Metamorphic. Ay, sa volcano. Pwede naman i-feel yan. Ay, uwi mo na, uwi na. Ano naman to? Sedimentary. Ito yung science sa pag-aralan ko to ha. Sa ilalim ng dagat kasi may ganyan. Sedimentary. Hindi, video. Ay, okay na yan. Wait, nag-react ang ako ano ba? Piyo ka na piyo. Nag-react talaga yung aking ano ba? Order natin pa na straight doon. Sige nga, try ka pa ulit. Wait, hawakan mo nga to, baka maun. Oo. What the hell? Ha? Ikaw rin. Oo. Akala ko ako lang. May gandang picture dito. Ikaw rin ba? Nahilo ka doon? Oo. Nahilo? Akala ko ako lang. Pupunta ako sa left. Oo, ako nga rin eh. May gandang picture ang kita dyan. Wow. Video ka lang, picture lang kita. Buhay na, Christmas lights na yan. Sige, sige. Ano itsura mo? Smile ka, smile. Kasi naana yung phone. Oh. Ano? Alien. Hanggang ngayon, andun pa rin ato sila. Ay, umikot na? Andyan pa lang sila ngayon. Tapos ilang years pa before Uy, 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 uy. Teleport si Gabi, uy. Utot mo mo. Ay, gago, empty yan, gago. Gago, empty. Alien shit, bro. Alien shit. Tingnan mo. Yung yellow ata yan eh. Pull up. Terrain. Terrain. Ay, ando na ako yun ah. Ito yung yellow. Alien shit. Tingnan mo yung alien shit. Sige, i-crank mo. Isang crank lang. Oh, gear 1. Neutral. Ha? Sadaki. Na picture lang tayo dito, be. Tama na yung kubuhangan. Dali na nga niya.
Lagi na magic mo, lagi na magic. Okay na. Ayos oh. Galing. Sheesh. Tapos, bones yung red. Next, muscles. Tapos, ano yan? Veins, arteries, vessel. Paano picture natin dito, pare? Oh, sakit sa mata ng ano. Kalbo ba? Kalbo. Sige. Wag mo ulitin, ha? Hawakan mo naman, wag mong alisin yung Wag mo ulitin, ganun na. wag mo salbahin pag tinanggal. Hindi, ganun talaga yung reaction mo. Sige lang po, diretso mo. Diretso lang, diretso. Hindi, ganun talaga yung reaction mo. Diretso. Diretso mo na siya. Ay, iyon pa pala ni Mom. Shake mo yung mundo. Tinawas sa salamin. Sa gugo ka na. Kaya niya kaya yung buko. Picture mo pa. Wait, naka-video eh. Wait, Ay, okay lang. yan. Okay yung picture. Okay lang po. Wait lang naman. Thank you. Thank you for... So I try. Sige, go! Tapos nahulog. Dito hanggang taas. Ayan. Mahirap. Walang notes eh. Come on. Yung sarad sila. Yan. Ay, ang bot. Sige. Ayan. Oh. Wow, it's so nice. Ikaw din ah. Yeah, I just see it. Release. Manina. Wala naman nag-aramo. Ang manina. Ya. Ayos ah. Ang
Bakbakan. The art. The artist. At dito po nagtatapos ang aming kalokohan adventure. Thank you for watching. See you in the next video.